সমস্যা কি চিন্তা? চিন্তা ভাই এসআইআর নিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে কথা উঠছে, ঘটনা আছে। খাল কেটে কুমির যদি আনি, খাল কেটে যদি কুমির আনি, তাহলে তো সেই কুমিরই খাবে আমাদের। খাচ্ছে বলেই তো বলছি। 1997-98 সালের থেকে টিএমসি পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। টিএমসি না, সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিএমসিকে ক্ষমতায় এনেছি। আজকে আমরা টিএমসি আমাদের খাচ্ছে। আজকে আমরা বিজেপির সঙ্গে সঙ্গ দিয়েছি, কিন্তু বিজেপি পার্টি কোরিয়া আজকে আমাদের একটা টেনশন এবং চিন্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আজকে এসআইআরে আমার মা বাবার 2002 সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই, আমার নেই, কিন্তু আমার মা বাবা 50-এর আগে ভারতীয়। এটা মা বাবার ভুল, সেই ভুলের মাসুল আজকে আমার গন্তি হচ্ছে। এ জ্বালা কাকে বলবো, এই দুঃখেই দারু খাই। হ্যাঁ, ঘটনা হচ্ছে কি, 2002 সালের আগে ভোটার লিস্টে নাম ছিল না, সে দায় আমার মা বাবার। তার ভুক্তভোগী কি আমি হব? আমি যদি আজকে কোনো আসামি যদি দোষ করে, সেই আসামির দোষীর সাজা তার পরিবার নেবে? আমার মা বাবা ভুল করেছে আর আমি সেই সাজা নেব? সংবিধান উল্টোই দেবো। আমি প্রত্যেক বলতেছি, ভারতীয় জনতা পার্টির এখন বুথ এজেন্ট 2019, 21, 24, 23 বিনয় ডালি না মেম্বার, আমি বুথ এজেন্ট করেছি। আর আগে টিএমসির বুথ এজেন্ট করতাম। এসআইআরে আজকে আমার নাম নেই। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ পার পাবে না, পার পাবে না। এসআইআর নাম যদি আমাদের নাম কাটা যায়, এর ভুলের মাসুল গুনতে হবে। আমি খুব টেনশনে আছি এবং আমি চিন্তিত হলে এসআইআর হোক, কিন্তু আপনারা হিন্দু বলিয়া যে বলতেছেন, হিন্দু শেখ, হিন্দু এই ওই, তাহলে যদি হিন্দু বলে যদি চালিয়ে দেন, তাহলে খালি আপনাকে তো মূল এজেন্ডাই ছিল যে আমরা মুসলিম রোহিঙ্গাদের ভোট কাটিয়ে দেবো। তাহলে শালা মুসলিমকেই ফরমগুলি দাও, আমাকে হিন্দুকে কেন জড়াচ্ছ? শালা রাজনীতি তো বহুত দিন ধরে করতেছি, আমরা তো শালা কাজকর্ম করে খাই, আমাকে কোনো ইজ্জত নাই। হ্যাঁ, তোমরা ভোট কাটবা মুসলিম কি আর আমাকে হিন্দু কি নাম বাদ। এমন এই ঠেলাটা কেটা বসবে? এই যে জিন্দালে কাজ করি তুই এমন জাতি হচ্ছে ওই হেয়ারিংই, এসব হচ্ছেটা কি? বিনয় ডালি মেম্বার, আমার মামা, 73 বিধানসভার 176 নম্বর বুথ, 73 বিধানসভা 78, 176 নম্বর বুথ বিনয় ডালি। বহুত কষ্ট আছে আমার ছোট মামা, আমি রাত্রিবেলা টিকিট দিছি। আজকে বিনয় ডালি তোমার নাম থাকবে আর ভাগ্নের নাম থাকবে না, এ অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদী বাঁচাতে পারবে না। আমরা আমাকে দ্বারা ভগবান অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদী, কিন্তু এইভাবে পা দিয়ে ছুড়ি ফেললে মানব না। জয় শ্রীরাম। এটা মানা যাবে না। এটা খুব খারাপ হচ্ছে। খালি আমি পড়তোস না, আমারে পড়তোস সুপ্রিম কোর্টেও আটকাতে পারবে না। কারণ সেই যে এসআইআর যে 11টা ডকুমেন্টস দিয়েছে, আমাদের 12টা আছে, একটা নাই। 2002 সালে বাবা মার নামও নাই, নুম্বা আমারও নাম নাই, কিন্তু বাকি যে ডকুমেন্টস চাইছো তা পাই দিয়ে দেবানি। সেটা কয়জনে দিতে পারবে? আমি পড়তোস নাই দিতে পারলাম, তাও আমার কাঠ কয়লা পোড়াতে হবে। এই সুমনদা, ঘন্টাখানিক সুমনদা একটু এটা দেখিয়ে নিও। আমি কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির একটা বুথ এজেন্ট, বারুদের সঙ্গে লড়াই করি, বারুদের সঙ্গে। এই শুভেন্দু দা, এই সুকান্ত দা, তোমরা বুক নিয়ে দাও, তোমাকে কোনো খানা নাই। আমরা বারুদের সঙ্গে লড়াই করিয়া মেম্বার জিতেছি। 44 ভোটে লিড রাখছি। একটা সেন্সিটিভ বুথ, পাশের বুথে 300 ভোটে লিড দেয়। যেগুলি I does not like, because Hindu is bye, लेकिन गलत हुआ।
एसआईआर में मेरा नाम नहीं है। सीए बोला सीए करेगा, सीए पहला क्यों नहीं उसको पेपर नहीं दिया? आशा में जो चीज एनआरसी हुआ उसको पहले सीए का पेपर क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया पेपर? जो हमारा हिंदू हिंदू बोल के चिल्ला रहा है, हिंदू को सेव करने के लिए ये पेपर दे दो। एसआईआर का हिंदू पेपर का सेव करने के लिए ये पेपर पहले दे दो भाई। इसको आपको मुसीबत खड़ा हो सकता है? तुम लोग ऐसा मुंह में बात बोलता है, काम करता है दूसरा, सारी का सारी गलत काम करता है। एसआईआर में नाम किसका? ज्यादा से ज्यादा तो हिंदू लोग ही का नाम कट जाएगा। मुस्लिम रोहिंग्या मुस्लिम आया है, वो उसको काट जाएगा, दिक्कत नहीं है। वोट तो आपका नुकसान होगा, हमारा क्या है? हम चला इधर कोट मोट इधर उधर भगता रहेगा हमारा सेव करने के लिए। ये सही नहीं है, ये गलत है, गलत। आपका जो उधर दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठ के जो कुछ कर रहा है, बंगाल का शुभेंदु सुकांतो और दिलीप घोष मिल के जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। बूथ स्तर में हम काम कर रहे हैं, हमको मालूम है क्या क्या करना चाहिए, लेकिन हम गरीब आदमी है, गरीब का बात कोई नहीं सुनता। गरीब का बात कोनो गांडुलाल नहीं सुनता। गरीब बड़ा बड़ा, आखिर में क्या है? इंडिया गरीब है, सबको मिलजुल के चलना पड़ता है। आप हिंदू बोल के चिल्ला रहा है, हिंदू को वोट काट दिया, मुस्लिम का वोट काट दिया। अभी दौड़ाओ भाई, हिंदू लोग भी दौड़ाओ, मुस्लिम लोग भी दौड़ाओ। जो रोहिंगा वो तो भाग जाएगा, हम तो साला कहाँ भागेगा? हम कहाँ भागेगा? हमको मरना है इधर है, रहना है इधर है, हमको कहाँ भगाएगा? इसके लिए तो आपको जिम्मेदार है। ओके, मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन निकालो, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालो। वो सीए का पेपर पहले दे दो और वहाँ से निर्वाचन कमीशन को कड़ा दबाई दे दो, कड़ा डांस दे दो। जो भाई इसको सीए का पेपर है तो इसको नाम नहीं करना चाहिए। वो कब देगा, कैसा होगा, उसका हजारों सवाल का जवाब कौन देगा भाई? अभी काम गरीबी है, काम करेगा, आपको सवाल का जवाब देगा। आपका सवाल का जवाब को देने के लिए 10 दिन घूमेगा, साला इधर बच्चा रोएगा, खाना पीना में मरेगा। ये ठीक नहीं है। जय श्री राम ठीक है, लेकिन ये सोचो ये गलत है, गलत हो रहा है। हम इतना दिन मुंह नहीं खोला, हम एक बारूद का ऊपर बूथ एजेंट का काम किया, भारतीय जनता पार्टी का, पहले टीएमसी का किया, अभी बीजेपी के कर रहा है। 19 से शुरू करके आज 25 साल हुआ, मतलब 4 इलेक्शन हो गया। 19, 21 पंचायत हमारा बंगाल में हमारा मामा को जिताया, दूसरा नरेंद्र मोदी को जिताया। और आखिरी बात में कह रहा है, मेरा 4 दोस्त है, एक AA पास, एक माध्यमिक पास, दूसरा ग्रेजुएट पास, तीसरा ऐसा 12 क्लास पास। 4 को बोला नरेंद्र मोदी पावर में नहीं आएगा, लेकिन हमारा एनडीए जोट पावर में आएगा। और सारी का सारी साबुत प्रूव हो गया 24 साल में। बोला तेरा बात ठीक है, क्योंकि हम 160 चैनल का न्यूज़ देखा और मैं उसका क्या है कैलकुलेशन किया। मैं उसको बोला 240 से 60 सीट पाएगा, वही मिल गया ना, 240-42 सीट मिला है। ओके, अभी ये भी सुन लो, अगर इसका कोई गड़बड़ होगा ना, आपको ये 26 का इलेक्शन में बूथ एजेंट नहीं मिलेगा। मैं बूथ एजेंट है। ओके, हम चाहता है हमारा ऊपर मेहरबान करिए। कैसा हमारा नाम हमारा नहीं है, हमारा जैसे लाखों करोड़ों आदमी है, हिंदू लोग बांग्लादेश से आया है, कोई किसी का पेपर नहीं है, वो खाली अपना बाल बच्चा के लिए चिंता किया है। उसको नाम कैसा भी दाग दीजिए, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। ओके ओके, जय श्री राम।